Pozdrav, na popravci trenutno imamo LCD monitor Samsung Sync Master 2433BW. Šta je problem sa monitorom? Sad ću vam pokazati. Kada uključimo napajanje, apsolutno ne daje nikakve znake života. Znači niti ima standby voltage da svijetli neka kontrolna lampica ili tako nešto, što je obično dobar znak. Kao što vidite nema apsolutno nikakve kontrolne lampice da svijetli. Kao što rekao, to je dobar znak. Obično je to onda problem samo sa napojnom jedinicom u samom monitoru. Izvršit ćemo otvaranje monitora da pokušamo utvrditi šta je problem, pa možda i popravimo. Trenutno samo vidim dva šarafa koja se nalazi ovdje i ovdje. I šta sad ćemo pokušati utvrditi. Ovdje imamo sa strane kontrolnu tablu. Nju ćemo iskopčati i ostaviti da ne bi slomili. Uspjeli smo nešto. Ovdje imamo još jednu kontrolnu pločicu. Isto ćemo iskopčati. Vjerovatno je bila zakačena za prednji dio plastike koji smo odvojili. I ja mislim da sad ako preokrenemo LCD, i da, trebalo bi se odvojiti. Otkačimo kabel koji povezuje ove kontrolne ploče sa samom pločom LCD televizora. Ovi su sa strane zakačene lampe. Otkačimo ih. Otkačimo ovaj ovdje ribon kabel, ne znam da li vidite. I sad možemo odvojiti napajanje i kontrolnu ploču od displeja. Displej ćemo negdje odložiti na sigurno. Slobodno ga ovako možete na sigurno odložiti kao ja na pod. I onda naravno nekad u nekom momentu ustanete i zgazite taj isti displej. Tako da nemojte raditi moje greške koje ja uporno ponavljam. Sada ovdje imamo tri veća šarafa koja drži ploču napajanja. Ovo vam je sve naponska jedinica, napajanje, a ovo je ovdje kontrolna ploča ili kako već to stručno nazivaju, nisam ni ja siguran. Ako vam se u jednom momentu učini da ja ne znam šta pričam i da ne znam šta radim, to je zaista tako. Uzet ćemo multimetar, pošto smo napajanje nam je bilo uključeno. I izmjerit ćemo, mislim da je ovo veliki kondenzator koji može sadržavati veliku voltažu i trenutno ima 5,2 što je dobro. Inače, kod vađenja ovih ploča, napajanja, morate biti jako oprezni. Iz razloga što ovaj veliki kondenzator može zadržavati jako veliku i visoku voltažu. I može da uzrokuje baš velike povrede, pa čak i smrt. Tako da, ako radite ovako nešto, uvijek poduzmite neke mjere opreza. Vizualno šta možemo vidjeti šta je sa pločom. Ovdje već vidimo ova dva naduvana kondenzatora. Znači oni su definitivno otišli. Dobro, zoomirao sam da vidite šta radim. Lemit ćemo kondenzatore. Lemilo je otprilike znači na 350.
Za skinanje lema ćemo koristiti pumpicu. Umočimo vrh limalice u flaks. Prislonimo na nožicu kondenzatora, otopimo kalaj i uvučemo, odnosno izvučemo pumpicom rastopljeni kalaj. To ćemo ponoviti za sve komponente koje odlamljujemo. I ne znam koliko vidite, ali poprilično je sav kalaj isisan iz ovih rupica. Sad možete, znači, ja i dalje koristim lemalicu kad isišem kalaj, znači da ostatak što je ono malo ostalo rastopim i onda samo izvučem komponentu van. Nisam siguran koliko ste to dobro vidjeli. Sam zoomirao, ja mislim da je to samo ovaj ovdje dio. A kondenzatori koji trebamo zamijeniti su, znači, vrijednosti 16 V, 1000 mikrofarada. Moramo naći zamjenske. Ja mislim da nove nemam, tako morate gledati samu veličinu kondenzatora. Recimo ovako ovi ne mogu da su novi, ali pošto su ovi izvađeni iz nekog napajanja, jednostavno nogice nisu dovoljno duge da prođu kroz rupe. Tako da mi ćemo tražiti neki približni, imamo ovaj 1000 mikrofarada 25 V, može, voltaža može biti ista i evo još jedan 1000 mikrofarada 25 V. Sad ćemo kondenzatore zalemiti nazad. Ovaj ovdje dio na kondenzatoru predstavlja, ovaj obojni predstavlja negativnu. Znači morate paziti kad mijenjate kondenzator na polaritet kondenzatora. Na ploči je isto označeno, znači vidite ova ovdje podebljena linija označava negativnu stranu kondenzatora, odnosno u ovu ovdje rupu treba ići negativna nogica kondenzatora. Idemo zamijeniti sada. Umetnuli smo nogice kondenzatora u odgovarajuće rupe. Uzimamo na vrh lemilice malo kalaja i samo ćemo sekundicu prisloniti da ne moramo doslovno čuvati kondenzator i onda dodajete kalaja dok se u potpunosti ne popuni. Sa novim kondenzatorima je ovo mnogo lakše, ali nekad jednostavno ne imate na zalihi nove kondenzatore. Što nije ispravno, iskreno rečeno, ali bože moj. Isti je postupak i sa drugim kondenzatorom. Negativna nožica u negativno polje, odnosno utor. Prislonimo lemelicu uz nogicu kondenzatora, dodajemo lem, odlično, isto ponavljamo sa drugim. Očistimo vrh lemelice od žicu. Umočimo u pastu, nanesemo kalaj. Ostavimo držač i isključimo lemilo. Na taj način uvijek kad ima kalaja na vrhu lemila čuvamo vrh lemilici. Biće poseban klip po tome. Očistimo područje koje smo lemili i sada ćemo da sastavimo display, odnosno LCD monitor i da vidimo jesam li uspio popraviti
ili sam se kao po običaju samo provaljivao. Dobro. Sad ćemo izvršiti sastavljanje monitora. Vraćamo šarafe koji drži napajanje. Ali prije toga moramo vratiti ovaj lim. Vraćamo kabel, kontrolnu ploču. Dobro. Ćemo vratiti sam. Kopčamo ribon kabel. Kopčamo ribon kabel. Kopčamo ribon. Nemaš ni to reći. Kopčamo nazad ribon kabel. Kolega koji mi edituje video uspije isjeći ove moje monologe. Sa strane imamo ovu kontrolnu pločicu za paljenje, odnosno sa prekidačima. To je poželjno da vratite. Po mogućnosti da bude što kvalitetnije vraćeno. Što u mom slučaju nije. Znači da smo prvo trebali ovu plastiku raditi sa dugmadima, pa onda sve ostalo. Ovdje ćemo ovu kontrolnu tablicu od njezinog nosača, odnosno ove plastike. Pa ćemo prvo raditi plastiku i onda ćemo sve ostalo. Mislim da će sad biti lakše. Vraćamo kabel. Ove neke trake nazad fino polijepite. I imamo još jednu kontrolnu pločicu, nju prikopčamo. Ovo nam je kontrolna pločica sa diodama. Ovdje kabel prikopčamo od kontrolne ploče ovdje na ploču i ostaje nam samo još da sklopimo sprej i vrijeme za probu. Ući ćemo napajanje. VGA kabel prikopčamo u struju. Kontrolnu lampicu imamo. Evo ga, imamo i sliku. Uspjeli smo popraviti za divno čudo. Da sumiramo, problem su bili izlazni kondenzatori 1000 mikrofarada 16 V. Zamijenili smo ih sa 1000 mikrofarada 25 V. Voltaža smije biti veća. I LCD monitor nam radi. Tako da u idućem videu ćemo popravljati jedan AC/DC adapter. Subscribe uradite, pritisnite ono zvonce, like, dislike. U svakom slučaju vidimo se idući put. Raja, hvala na gledanju. Vidimo se prijatno.
iskopčamo ribun, kabel, ako uspiješ ukopčati išta. I kako si se ti oženio, nije mi jasno. Nije ni tvojoj ženi jasno kako si se oženio.